Maayong gabi mga kaigsunan ko na ni Kristo karon tubagon nato ang pangutanan ni Sir. Mo ni siya. Ingon siya, si San Pedro dili katoliko. Tungod kay dili daw siya mukaon sa mga pagkaon sa katoliko. Na po nakita nga video sa content creator. Ingon siya, si San Pedro dili katoliko. Tungod kay dili daw siya mukaon sa mga pagkaon sa katoliko. Katagan ko niya verse na diha daw mabasa sa buhat kapitulo 10 bersikulo 14 sa atong basahon no. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw, di ba? So nakalisod man gud yung mga lain ng pagtuo, suunan sa lain pagtuo no kay chap-chap man gud ninyo dapat humanon ninyo basa no ang verses no. Ug dili mo mulaktaw-laktaw atong basahon diri atras ta. Ngari sa bersikulo 9. Ningon diri, pagkasunod adlaw sa may kadtuhon samtang sila nagpaingon og nagaduol sa kupa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron pagampok. Gigutom siya ug buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon nakakita siya og panan-awon. Nakita niya nga nagbukas ang langit ug may gituntun nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nahihalas og mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya. Hala, Pedro, pag-ihaw og kaon. So klaro kay makaigsunan ko na ni Kristo no nagitugutan sa Ginoo pagpakaon ang tanang matang sa mga hayop as long as kaya nato kaunon no. Unsa ko no to? Ningkaon ba si Pedro dito, madam? Imo man giputol. Ningkaon ba si Pedro dito sa imong gibasa nga bersikulo? Ningon dito nga, hala Pedro, pag-ihaw o pagkaon. Unya unsay tumbag ni Pedro? Ningon si Pedro dito nga, dili gyud ako Ginoo. Kay sukad pa sa akong pagkabata wala pay mahugaw nga ning sulod sa akwang ba. O but na una to. Wala pay mga butang nga nasulod siyang ginahuan nga mga mahugaw. Wa siya ning kaon. Pagkahuman nga ning balibad si Pedro, kantong gituntun sa iya nga panapton nga napuno sa mga upatiil nga mga hayop ug unsa pa na mga matang sa mga mananap mga hayop din na. Gikuha og balik gidala sa langit ug balik gibira o ni kuan og balik sa babaw, nisaka sa babaw og balik. Karon nakakaon ba si Pedro ato? Wala. Kay gikuha og balik human nga ning balibad si Pedro, gikuha og balik ang gituntun nga mga nga panapton nga daw sama sa habol. Pagbalibad ni Pedro, gikuha og balik og niyon ang tingog nga ayo ginganlig mahugaw ang mga butang nga gilimpyuhan na sa Dios. But pasabot kadtong tingog dili to mao ang Dios. Natintal ka lang. Kay ngano man? Kung siya pa to ang Dios ning ingon unta tong tingog nga ayaw ginganlig mahugaw ang mga butang nga gilimpyuhan ko na kay ako man ang Dios. So iklim na ko nga ayaw higanlig mahugaw ang mga butang nga gilimpyuhan ko na. Karon kay di man siya ang Dios, mao to'y giingon niya nga ayaw higanlig mahugaw ang mga butang nga gilimpyuhan na sa Dios. Kay dili man siya ang Dios, di ba? Diha ka naglibog kay gitawag lagi og Ginoo ni Pedro. Dili ko Ginoo, ana si Pedro. O diha ka naglibog. Gitawag ni Pedro og Ginoo. Simple, gitahod niya ang tingog, nagtahod siya or galang ba, tagal pa magalang ba. Gigalang niya ang tingog. Motong ni gitawag niya Ginoo. O kung babae pa tong tingog, ginang iyang tawag ato. Dili ko ginang. Kay wa pay nasulod sa akong ginahuan sugad sa akong pagkabata. Way nasulod nga hugaw sa akong ginahuan. Ana ba? Kay lalaki man, mo to ni gitawag niya Ginoo, dili ko Ginoo. Mo to gikuha og balik. O nakakaon ba si Pedro dito? Wala. Wa siya ning kaon. Karon kamo mangaon mo. Aw kamo mo'y natintal. Si Pedro wala natintal. Sa pagbasahon ani og balik din na. Kung nikaon ba si Pedro ato, bago gisaka og balik sa taas. Di ba wala? Sabta og pag-ayo, ayaw tag basa-basa lang.